Ashok, 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 Ashok. Technique, 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 technique. Ashok Technique बालेश्वर से। अब आपके गांव में आ चुके हैं डीजे लाइन के बेताज बादशाह एमटी म्यूजिक मैक्स प्रेजेंट नंदो कुमार से। तो चलिए सुनते हैं धमाकेदार साउंड टेस्टिंग। Attention please. Welcome to the high quality sound check. Keep quiet and feel the bass. Test completed. Now close your eyes and feel the vocal. आपका प्यारा सा साउंड मास्टर सुभाष भाई कारले जे पा दिए छे সেটাও কে বুঝিয়ে দেওয়া দাও। एमटी म्यूजिक मैक्स प्रेजेंट नंदो कुमार से। साउंड टेस्टिंग। তুই আমার সঙ্গে পাঙ্গা নিচ্ছিস? আমি কে জানিস? एमबी रिमिक्स দিলা কি হয়েছে? ওদের একটু সামলাতে হবে। কজন আছে? জনা কুড়ি হবে। হয়ে যাবে। বড় মাই কালারের দম আছে আমাকে আটকাবে। তুই কিন্তু ভুলে যাস না তুই বাঘের গুহায় ঢুকে পড়েছিস। দেখি তোর কত বড় পাপ আছে। চালাতে হবে রে, মারাত্মক সাউন্ড, মারাত্মক সাউন্ড।